नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। दशम श्रेणी पास पोस्ट ऑफिस जीडीएस जॉब आउ गोटे नुआ भिडियो को मो डाकसेवक दिव्य आपको स्वागत जनाऊँ। दर्शक बंधु आज भिडियो माध्यम जीडीएस मेरिट लिस्ट विषय जाना एवं जीडीएस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विषय जाना एवं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट केमी कौन कौन आने केमी कौन फिलअप करेंगे डिटेल्स ए टू जेड जाना एवं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय कौन कौन डॉक्यूमेंट आवश्यक एवं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपर थरे हम कि दुई थर हम से समस्त डिटेल्स जाना प्रथम शेष पर्यंत देखिए आपने समस्त डिटेल्स बुझीपारे। तेज भिडियो जब आपको इनफर्मेटिव जेन्युइन लगे चैनल को सर्वप्रथम सब्सक्राइब करने पाखे नोटिफिकेशन बटन को ऑन करी ऑल नोटिफिकेशन सेट करदे जहाँफल मुझे छाड़ुवा प्रत्येक भिडियो अपडेट प्रथम आपने पाइपर और भिडियो गोटे लाइक करेंगे कमेंट सेक्शन में गोटे सुंदर कमेंट करेंगे कौन डिस्ट्रिक्ट आपने मो भिडियो देखुं जमी मोर घर है बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट। तेज देखो प्रथम जीडीएस मेरिट लिस्ट आपर फेब्रुआरी 28 आसो बोली डिपार्टमेंट तरफ जो प्री एनगेजमेंट शेड्यूल गोटे आसी जमीक 31 तारीख आरंभ हम एवं 16 फेब्रुआरी एप्लायर लास्ट डेट थिला एमती जो प्री एनगेजमेंट गोटे शेड्यूल आसीला से मेंशन थिला 28 फेब्रुआरी 2026 रे यार जीडीएस रो रिजल्ट आपन को आसीबो अर्थात सेही अनुसार जदि बा सेही अपडेट अनुसार आपन को अपडेट मध्ये देछि जे आसंता काली संध्या समय आपन जीडीएस रो रिजल्ट आपन देखिया पई पाइबे। जीडीएस रो रिजल्ट मध्ये कोन साइट रे देखिबे आपन को डिटेल्स मध्ये अपडेट देबी वीडियो टी बस आपन शेष पर्यंत देखिया पई अनुरोध। एवं सर्वप्रथम जानि नतु आपन जीडीएस रो सिलेक्शन हैला कि नाही आपन केमिति जानिबे जो मान कि जीडीएस रो सिलेक्शन हम से तो सर्वप्रथम एप्लाई बेले जो मोबाइल नंबर देते और इमेल आईडी देते रेजिस्ट्रेशन समय से रेजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर को और इमेल आईडी को बुथ आपर इमेल आईडी को और मोबाइल नंबर को जिते आपर मेरिट लिस्ट पब्लिश हो ऑटोमेटिक जो मान कि सिलेक्शन होते समस्त को मेसेज चली मेसेज टी आपर मोबाइल नंबर को जीव और इमेल आईडी को जीव आप चेक करुवे कि जो मान कि नेटवर्क बाहर अंचल रोचंती किंबा एप्लाई कर सारी इनकमिंग कॉल बा इनकमिंग फैसिलिटी जो मोबाइल नंबर ना इमेल आईडी को चेक करुवे कहार मेसेज न जापे सर्वप्रथम आपने मेरिट लिस्ट को देखिए मेरिट लिस्ट को केमी देखिए आपर जो 1100 समथिंग पोस्ट आसीला 1191 समथिंग पोस्ट आपंपाई आसाला प्रायः 1200 पाखापाखि आपर सब लिस्ट आपने चेक करेंगे ना आपने केवल जो डिस्ट्रिक्ट जो डिविजन एप्लाई कर केवल से ही डिविजन को जाए आपने निजर रेजिस्ट्रेशन नंबर टी भल भाव चेक करने जो मान कि मेसेज आसी न इमेल को और मोबाइल नंबर को जो मान कि मेसेज आसी न जो आपर मु पीडीएफ टी ग्रुप रे शेयर करदेवी जिते रिजल्ट संगे संगे पब्लिश हम मु पीडीएफ टी ग्रुप रे शेयर करदेवी आपने मोर जीडीएस ओडिशा जीडीएस दिव्य यूट्यूब चैनल सहित आपर मोर बायो रे टेलीग्राम चैनल लिंक आपने पाइबे टेलीग्राम चैनल नाम होची ओडिशा जीडीएस दिव्य से ही चैनल में आपन पीडीएफ टी शेयर करदेवी आपने देखने जे आपन सिलेक्शन होइछि कि ना नहीं जदि आपन सिलेक्शन होइथिबो तेबे संगे संगे आपने मते पर्सनल डीएम करे तार जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट पाई जो मान करके हेइथिबो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मो पाखरे रहिछि आपन मते टेलीग्राम चैनल रे डायरेक्ट मेसेज करिवे मु आपन को सेटा देई देबी नचेत आपन मते पोस्टमैन दिव्य नचेत ओडिशा जीडीएस दिव्य इन्स्टाग्राम रे मध्य डायरेक्ट डीएम करेंगे डीएम माने बहुत लोग बुझंती डीएम माने हला डायरेक्ट मेसेज करेंगे अर्थात मेसेज सेक्शन को जाई आपन मते मेसेज करेंगे जे भाई जीडीएस रो मेडिकल सर्टिफिकेट बा फिटनेस सर्टिफिकेट आवश्यक थिला बा दरकार थिला मु देई देबी आपन को एटा गला आपन जीडीएस रो मेरिट लिस्ट रिजल्ट आपने देखिए केमी तो आपको संक्षेप में कहीदे जीडीएस रिजल्ट देखा वेबसाइट कौन इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट लिखिदे आपंकर जीडीएस जो नुआ वेबसाइट है आपंपाई वेबसाइट आपंकर रिजल्ट आसीपे कहीं जो पुराना वेबसाइट आपंकर रिजल्ट आसी न पारे आपंकर जीडीएस जो नुआ वेबसाइट यही वर्ष पाखर नुआ भाव से वेबसाइट आपंकर रिजल्ट आसीपे भिडियो शेष पर्यटन देखिए आपंकर केमी कौन रिजल्ट देखिए आपको डिटेल्स अपडेट देदेवी। एवं आसतु जीडीएस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपंकर केते थर हुए जाना जीडीएस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपंकर प्रायतः आपंकर दुई थर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कौन डिविजन में हम जानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टी आपंकर पूर्व वर्ष मानक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कौन जिले में करेंगे बोली गोटे ऑप्शन आसूला धर जब आपने कोरापुट जिला एप्लाई कर घर बालेश्वर कि मयूरभंज हो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने आपने कौन कोरापुट जी कि तो से गोटे ऑप्शन सुजोग था आग वर्ष आग वर्ष किंतु ए वर्ष जो एप्लाई बेले से जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पाई सेमती किसी ऑप्शन नहीं अर्थात जो मान कि जो डिविजन में सिलेक्शन होती से ही डिविजन में आपंकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने पड़ो एवं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहार चेंजेस हो पारे कारण आपंकर मोबाइल नंबर को इमेल आईडी को नचेत आपंकर से जो मेरिट लिस्ट रे आपंकर साइट रे एलोटेड डिविजन लिखा जाइथिबो जे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पाई एलोटेड डिविजन अर्थात आपंकर मेसेज आसीथिबो एवं आपंकर से जो पीडीएफ फॉर्मेट रे लिखा जाइथिबो जे एलोटेड डिविजन आपंकर कोन डिविजन रे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टी हबो एवं आपंकर मोबाइल नंबर को ता सहित आपंकर इमेल आईडी को मध्य ऑप्शन टी आसीथिबो जे आपंकर एतिकी तारीख सुधा एही डिविजन रे आपन फास्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टी आपन करि नियंतु डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय आपन कोन कोन डॉक्यूमेंट नबो ताहा मध्ये हम कहिथिली एवं आपन वर्तमान 10 क्लास सर्टिफिकेट को आपन डिगी लॉकर डाउनलोड कर दियंतु आपन पई काली एक वीडियो टी नै आसीबि जे डिगी लॉकर रे आपन 10 क्लास सर्टिफिकेट को केमिति भाबरे डाउनलोड करिवे एटा हला आपन पई मोस्ट डिगी लॉकर रे जो मान करि सर्टिफिकेट डाउनलोड न होतो मध्ये किछि असुविधा नाही किंतु डाउनलोड आपन निहाती करिवा आवश्यक काहेकि आपन वन टाइप ऑफ
10 क्लास सर्टिफिकेट जो भेरिफिकेशन हुए ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10 କ୍ଲାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ। ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ କି ଡିଜି ଲକର୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଏସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍ ହେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଯିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଦେବି। ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ କେଉଁଠି ହେବ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ফার্স্ট ভেরিফিকেশনটি প্রত্যেক যে যার ডিভিজনের হব। যদি আপনার কোরাপুট ডিভিজন পাই পকাইছেন কোরাপুট ডিভিজনের, যদি আপনার বালেশ্বর ডিভিজন পকাইছেন বালেশ্বর ডিভিজনের, সেটা আপনার মোবাইল নম্বরକୁ মেসেজ আসিথিব, ইমেল আইডি মধ্যে মেসেজ আসিথিব কোনঠারে কোন আপনার ডকুমেন্ট বা ভেরিফিকেশন হব। আউ গোটে কথা, বহুত পিলা পচারুলে কি ওবিসি পিলা যে কি যে সেন্ট্রাল সার্টিফিকেট কাঢ়িবে কি, সেন্ট্রাল সার্টিফিকেট আপনার দেখুন সেটারে যে ওবিসি নন ক্রিমিনাল গোটে ক্রিমিনাল অছি আপনার ওবিসি ওবিসি সার্টিফিকেট যে কি কাঢ়ুচ্ছেন সেମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ অপশন থাকে যে কোন পারপোজরে আপনার কাঢ়ুচ্ছেন, সেটারে আপনার ওবিসি নন ক্রিমিনাল তাপরে গোটে অপশনটি সেটি কোন এজুকেশনাল পারপোজরে আপনার কাঢ়ুচ্ছেন ইন্দি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট জব লেখা হইতে আবশ্যক সেইটা আপনার সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টর সার্টিফিকেট হিসাবে আপনার কাম করব। যেমানকর কি ইন্দি পারপোজ জবরে লেখা যাইতিব যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট জিডিএস ইন দি পোস্ট অফ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট জিডিএস সর্ভিস বা যেকোনসি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট সর্ভিস পাই সেটা আপনার বহুত পিলা মধ্যে পচারুলে যে ভাই জিডিএস রোটা ওবিসি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট সার্টিফিকেট আবশ্যক কি, আজ্ঞা হ্যাঁ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট সার্টিফিকেট আবশ্যক। এবং জিডিএস যে পিলামানଙ୍କର এই শিড্ୟୁଲରେ ন হব ସେମାନେ মন দুঃখ করিবার কিছু নাই। জুলাই শিড্ୟୁলରେ ଆଉ ଗୋଟେ ভ্যাকেন্সি ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏବେଠୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଦେଲି। ପ୍ରାୟତଃ ଜିଡ଼ିଏସ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜେନୁଇନ୍ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କିଏ ଭଲ ଭାବେ ଖରାପ ଭାବେ ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ଚେଷ୍ଟା ତ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତେବେ ଜିଡ଼ିଏସ୍ର ଫାଷ୍ଟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଫେବୃଆରୀ 28ରେ ଆସିବ। ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ କି ମେସେଜ ଆସିବ। ଫାଷ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଡିଭିଜନରେ ହେବ। ସେକେଣ୍ଡ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ଟି ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜ ଏରିଆରେ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିବ ସିଲେକ୍ସନ୍ ସେହି ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ ଅଫିସ୍ ରହିଛି, ସବ୍ ଡିଭିଜନାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର କେତେଟା ସବ୍ ଡିଭିଜନକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଡିଭିଜନ୍ ଅଫିସ୍, ଧରାଯାଉ ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଭିଜନ୍ ଗୋଟେ ରହିଛି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଭିଜନରେ 4ଟି ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ ରହିଛି, ବାରିପଦା ଇଷ୍ଟ, ବାରିପଦା ୱେଷ୍ଟ, ବାରିପଦା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ, ସରି 5ଟି କି 6ଟି ଆପଣଙ୍କର ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ ରହିଛି। ଓଦଳା ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ସାହି ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍, ଓଦଳା ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବାରିପଦା ୱେଷ୍ଟ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି 4-5ଟା সব ডিভিজন রয়েছে। সেই যে সব ডিভিজনাল হেড জনে জনে রয়েছে কেউমানে না ইন্সপেক্টর অফ পোস্ট বা আইপি তাঁকু আমি কইথাউ। এবং তাঁকু সহায়তা করিয়া পাই ওভরসিয়র কিছু থাকি, প্রত্যেক সব ডিভিজনের 2 জন লেখাই ওভরসিয়র থাকি। তেবে আপনার সেকেন্ড ভেরিফিকেসন আপনার আইপি অফিসে হব বা সব ডিভিজন অফিসে হব। এবং কিছু পিলাঙ্কর যে কি সেন্ট্রালে অর্থাৎ সদরের আপনার যে কি পোস্টিং হয়েছিল, ধরে আপনার বারিপদার পোস্টিং হল, বারিপদা সিটিরে আপনার পোস্টিং হল, সেটা আপনার সেন্ট্রাল সব ডিভিজনে যাব। সেটা আপনার এএসপি মাধ্যমে আপনার সেকেন্ড ডকুমেন্ট ভেরিফিকেসনটি হব। সো আপনার সুপরিটেডেন্ট তলকু যে থাকে আসিষ্টাট সুপরিটেডেন্ট অফ পোস্ট অফিস বা পোস্ট সেমান থ্রুরে আপনার সেকেন্ড ভেরিফিকেসনটি হব। ফার্স্ট ভেরিফিকেসন বেড়ে আপনার কোণ কোণ ডকুমেন্ট নেবে আপনার আসন্তু জানি নিয়ন্তু। তারপরে সেকেন্ড ভেরিফিকেসন বেড়ে আপনার ଯେଉଁଠି ରହିବେ ରୁମ୍ର ଏକୋମୋଡେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝାଇ ଦେବେ। এবং সর্বপ্রথমে আপনার জব পাইলা পরে পোস্টালে গোটে আকাউন্ট খোলা আপনার পড়ব, যেটাকি আপনার স্যালারি আকাউন্টটি রহব পোস্ট অফিস সেভিং ব্যাঙ্ক। তো দর্শক বন্ধু আপনার সর্বপ্রথমে নিজ মোবাইলের গুগল কিংবা ক্রোম কু যাবে, সেঠারে জিডিএস অনলাইন এনগেজমেন্ট লিখি আপনার সর্চ করে যেতে আপনার সর্চ অপশনে ক্লিক কলে দেখুন ইন্ডিয়া পোস্ট জিডিএসর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট প্রথম যেটা আসিগলা সেইটা আপনার আসিযোগ। দেখুন এইটা যে নূয়া ওয়েবসাইট আপনার আসিলা এই বর্ষ পাখু, এইথে দেখুন রেজল্ট বাহারিয়া কোণী বি অপশন এখানে শো করুনি যে রেজল্ট কোটি কোণ দেখবে এখানে শো করুনি। আসন্তা কালি যেতবে রেজল্টটি আপনার পব্লিশ হয়ে যাব, এইখানে আপনার এক অপশনটি শো করব যে রেজল্ট পব্লিশ। এবং এই সাইটে আপনার গোটিয়ে নূয়া অপশনটি এড হব যে আপনার জিডিএসর রেজল্ট দেখা বা জিডিএসর মেরিট লিষ্ট ভাই এমনি এক অপশনটি এইটি আপনার হুয়েত শো করে পড়ে। যেহেতু বর্তমানে নূয়া ওয়েবসাইট আপনার লঞ্চ হয়েছে, তেণু কাহারি পাখে নির্দিষ্ট অপডেট না যে আপনার জিডিএসর রেজল্টটি কোণঠারে কোণ বাহার। এইটা হল আপনার জিডিএসর নূয়া ওয়েবসাইট। এখানে দেখুন কৌশি প্রকার অপশন না জিডিএসর যে রেজল্ট বাহারিয়া নেই আপনার যে মেরিট লিষ্ট দেখা অপশন না। কিন্তু দেখুন এইখানে দেখুন যেতবে মু জিডিএস অনলাইন এনগেজমেন্ট লিখিলি দেখুন এইখানে এইটা যে আপনার পুরোনা ওয়েবসাইট, সেকেন্ডরে আপনার যে ওয়েবসাইট আসবে সেইটা হল আপনার পুরোনা ওয়েবসাইট। মে বি এই ওয়েবসাইটে আপনার রেজল্টটি বাহারিবার সম্ভাবনা রয়েছে। যেতবে এইটা ক্লিক কলে দেখুন আপনার পুরোনা ওয়েবসাইট আপনার ওপেন হয়ে গলা। এবং পুরোনা ওয়েবসাইট যেতে আসলে এখানে কোণ গোটে লেখা যাই জানি নিয়ন্তু যে রেজিস্ট্রেশন এন্ড আপ্লিকেশন সবমিশন ফর দি জিডিএস অনলাইন এনগেজমেন্ট শিডিউল 1 2026 ইজ লাইভ অন দ্য নিউ ওয়েবসাইট, ক্লিক হিয়ার টু ভিজিট দি নিউ ওয়েবসাইট। এই যে ক্লিক হিয়ার রেড কলর রয়েছে এটাকে যদি আপনার টচ করবে নূয়া ওয়েবসাইট কু আপনার সে নিয়ে যাব। এবং দেখুন পুরোনা ওয়েবসাইটে আপনার কোটি আপনার দেখুলে রেজল্টটি দেখুন এখানে যে গোটে সর্ট লিস্টেড ক্যান্ডিডেটস রয়েছে, এই যে সর্ট লিস্টেড ক্যান্ডিডেটস রয়েছে, এই যে সর্ট লিস্টেড ক্যান্ডিডেট উপরে আপনার টচ করলে দেখুন আপনার প্রায়তঃ প্রত্যেক রাজ্য বা প্রত্যেক
सर्किल ऑप्शन आसीगला से आपको बास ओडिशा सर्किल को आसापी पड़ो जिते ओडिशा सर्किल आपने टच कले देखु आपर 2025 6टी मेरिट लिस्ट आसा 1 2 3 4 5 6 6टा मेरिट लिस्ट जाक आपको एमती शो कर आपको 6टी मेरिट लिस्ट शो करना यहाँ आपर लास्ट सुधा आपको शो कर केवल सर्ट लिस्टेड कैंडिडेट गोटे मात्र आपर लिस्ट 1 मेरिट लिस्ट केवल गोटे मेरिट लिस्ट आपको शो कर आपको टच करने पड़ो जिते आपने टच कले देखु आपर एमती भाव में मेरिट लिस्ट डाउनलोड हो मेरिट लिस्ट जो डाउनलोड हो आपर देखूँ यही हिं इंपोर्टाट पॉइंट किसी रही आपर जो कौन कौन डिविजन में है बोली आपने केमी जानवे देखो आल्फाबेटिकाली आपर डिविजन नाँ गुड़ाक लिखा प्रथम देखूँ ए अक्षर जिते सब डिविजन अर्थात आस्का डिविजन लिखाई आपर बलांगीर डिविजन आपर बालेश्वर भद्रक ब्रह्मपुर डिविजन ये सब आपर आल्फाबेटिकाली अनुसार आपर थी तेज आपने केउझर पकई धर जो सपोज आपने केउझर एप्लाई केउझर आपने देखा चाहते आपर मेरिट लिस्ट ना आसिक ना सीधा सड़क आपने केउझर को किए पाखक पड़े स्क्रोल करेंगे स्क्रोल करेंगे एमती सीधा सड़क देखूँ के डिविजन पाखक आम आसीगले केउझर 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 कलाहांडी पर आपर केउझर थी केन्द्रापड़ा 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 केउझर आसीगला देखूँ आपण केउझर आसीगला आपने एमती भाव केउझर देखो जो स्टार्ट हो आपको देखो 557 केउझर डिविजन स्टार्ट होती आपने सब एमती डिटेल्स निजर पीडीएफ टी आपने देखिपारे और सब डिस्ट्रिक्ट आपको देखा पड़ो ना एवं आसते जानवे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कौन थी आपने जानवे केमी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखूँ एठारे बहुत पिलांकर से सेम डिविजन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एठारे डिटेल्स दिखाई आस्का डिविजन यहाँ आस्कार आम देखुचे आस्का डिविजन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रही प्रायतः आपने जो डिस्ट्रिक्ट रू बिलोंग्स करुँच से ही डिस्ट्रिक्ट आपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो पारे तो किसी व्यस्त होबार दरकार नहीं आपर जो आपर जो डिविजन में देखो जो डिविजन में जो मन कलाहांडी डिविजन रही कलाहांडी डिविजन में सब आपर डॉक्यूमेंट टू बी वेरीफाइड विथ आपर डिविजन जो लिखाई देखो एठारे आस्का डिविजन पिला आस्का डिविजन में केउझर पिला केउझर बालेश्वर पिला बालेश्वर अर्थात जो डिविजन में आप एप्लाई करें ना कहीं आपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टी से ही डिस्ट्रिक्ट में हम आपने कन्फर्म हो गले और कटअफ कथा जो जाना कटअफ टी आपर यूआर मानक फास्ट मेरिट लिस्ट यूआर मानक कथा जो कहे 90 उपरक रहा ईडब्ल्यूएस 87 उपरक रहा एससी मानक सेमती 87 88 रहा एसटी मानक 83 कटअफ टी रहा एसटी जो मैंने एसटी फास्ट मेरिट लिस्ट कथा कहूँ आस्ते आस्ते आप कम तापर आपर आसला ओबीसी ओबीसी भी सही 87 88 पाखापाखि फास्ट मेरिट लिस्ट लास्ट कटअफटा जोटा कहूँ आपको लास्ट कटअफटा 86 कि 87 तलक आपर जीव ना जो मानकर कि जीडीएस रो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आवश्यक से समस्त देखी नियंतु एई भलिया जीडीएस रो मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस आपण माने पाई परिबे आपण माने एटा गूगल रो मध्ये डाउनलोड करि परिबे निज मोबाइल रो गूगल किबा क्रोम रे जीडीएस मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस लेखि सर्च ऑप्शन रे क्लिक करनेले आपण मानकर एई पीडीएफ टी आसी जो डाउनलोड मध्ये करि परिबे जो मानकर कि आवश्यक मते से मध्ये डायरेक्ट कांटेक्ट करि परिबे देखंतु एटा जो मेडिकल सर्टिफिकेट टी एठारे आपण मानकर सब डिटेल्स रहिबो डॉक्टर फिलअप करेंगे नचेत आपने निजे फिलअप करेंगे डॉक्टर समय बुद्धे न था तेज ये सब आपर डॉक्टर फिलअप करेंगे जे आई हैव एग्जामिनेड श्री बा कुमारी ये आपर नाटी सन ऑफ द डॉटर बोली ये आपर बापा नाम रही आपर बयस के रही आपर 21 कि 22 भिलेज आपर भिलेज पोस्ट ऑफिस पीएस डिस्ट स्टेट रही पिनकोड टी लिखा दि सर्टिफिकेट इज गिवेन टू हिम और हार दि पर्पज ऑफ जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट 2026 एमती बा देदेवे तेबे एठारे लेखा जीवो तेबे एठारे जो ऑप्शन टी अछि दि सर्टिफिकेट इज बीइंग गिवन टू हिम और हार दि पर्पज ऑफ जीडीएस ऑनलाइन रिक्वायरमेंट 2026 बा पोस्ट ऑफिस जीडीएस जॉब 2026 एति आपण माने एठारे लिखिदेबे पोस्ट ऑफिस जीडीएस जॉब 2026 बा जीडीएस रिक्वायरमेंट 2026 पर्पज रे आपण माने लिखिदेबे तापर सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट एडी आपण मानकर गोटे सिग्नेचर टी होबो तापर सिग्नेचर ऑफ द मेडिकल ऑफिसर आपण मानकर मेडिकल जे आपण मानकर ऑफिसर थिबे तांकर सिग्नेचर नेम ऑफ द मेडिकल ऑफिसर तांकर नाटी रहबो तापर तांकर रजिस्ट्रेशन नंबर टी रहबो तापर एठी आपण मानकर तांकर गोटे सील टी मध्ये एठारे मारिया पई पडिबो तबे एई जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपण माने ऑनलाइन दुकान रो मध्ये आपण माने पाई परिबे जे मध्ये आपण माने डाउनलोड करी आपण माने जनसेवा केंद्र आपण माने काढी आनी परिबे तापर आपण मानकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल रो अर्थात आपण मानकर घर पाखरे जो प्राइमरी हॉस्पिटल जदि सेटा सरकारी अछि तबे आपण माने प्राइमरी हॉस्पिटल किबा आपण मानकर जो गोष्ठी स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी किबा सीएचसी किबा आपण मानकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जे कोनसी प्रकार आपण मानकर मेडिकल रू आपण माने एही फॉर्मेट आपण माने
ନେଇଯିବେ ଏବଂ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରୁ ଏଇଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଆଣିବେ ରଖିଥିବେ। ଫାଷ୍ଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନରେ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ନିହାତି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ। ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ୍ ମାର୍କସିଟ୍ ବା 10 କ୍ଲାସ୍ର ମାର୍କସିଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ, ଅରିଜିନାଲ୍ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ୍ PWD ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁମାନେ କି ଫିଜିକାଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ, ଅରିଜିନାଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ, ଅରିଜିନାଲ୍ 10 କ୍ଲାସ୍ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ, ଅରିଜିନାଲ୍ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ପ୍ରୁଫ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ପ୍ରୁଫ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ ସେମାନେ 10 କ୍ଲାସ୍ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଶୋ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ନେଇ। ତାପରେ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ should be from the medical officer of any government hospital, government dispensaries, government primary health center etc. ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ମେଡ଼ିକାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ୍ ଆଣିବେ ଏବଂ ଫଟୋ ଆପଣମାନଙ୍କର 3 ରୁ 4 କପି ଆପଣମାନଙ୍କର ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ କପି ମଧ୍ୟ ନେଇଯିବେ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ଅଲସୋ ବ୍ରିଙ୍ଗ 2 ସେଟ୍ସ ଅଫ୍ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ ଫଟୋ କପିଜ୍ ଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ମେଣ୍ଟନ୍ ଏବଭ୍। ଆପଣମାନଙ୍କର 2 କପି ଫଟୋ କପି ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଏସବୁ ଯେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆଣିବେ ଅରିଜିନାଲ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସହିତ 3 କପି ଜେରକ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯାଇଥିବେ। ଇଫ୍ ୟୁ ଡୁ ନଟ୍ ଟର୍ନ ଅପ୍ ଫର୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ୱିଥ୍ ଦି ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟାଇମ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡେଟ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିବ ଏଇ ଡେଟ୍ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେହି ଡେଟ୍ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନେ ନ ପହଞ୍ଚିଲେ ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ରିଜେକ୍ଟ କରି ଦିଆଯିବ। ସେକେଣ୍ଡ ଲିଷ୍ଟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶନିବାରରେ ଯିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଡିଭିଜନ୍ ଅଫିସ୍ ପ୍ରାୟତଃ ସେକେଣ୍ଡ ସଟର୍ଡେ ଏବଂ ଫୋର୍ଥ ସଟର୍ଡେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବନ୍ଦ ରୁହେ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ କି ଶନିବାରିଆ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଶନିବାର ଦିନ ବା ଯେକୌଣସି ଶନିବାରରେ ଯିବା ପାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ସଟର୍ଡେ ଏବଂ ଫୋର୍ଥ ସଟର୍ଡେ ଡିଭିଜନ୍ ଅଫିସ୍ ବନ୍ଦ ଥାଏ। ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଶନିବାର କେବେ ଆପଣମାନେ ଯିବେ ନାହିଁ। ଅଯଥାରେ ଆପଣମାନେ ରିଟର୍ନ ହେଇ ଘରକୁ ଆସିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏମିତି ଏକ ମେସେଜଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଯିବ ଯେ ଡିୟର୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ୟୋର application with registration number ଏତିକି has been provisionally shortlisted for the engagement of GDS cycle I ଆପଣମାନଙ୍କର GDS cycle I current scheduled। ତାପରେ ପ୍ଲିଜ୍ ଆଟେଣ୍ଡ ୟୋର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ୱିଥ୍ SP ବାଲେଶ୍ୱର ବିଫୋର 24। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡେଟ୍ ଏଠି ଅଲଗା ରହିବ। ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ଜଣଙ୍କର ମୁଁ ଦେଖାଉଛି 2022 ମସିହାର along with the original documents if not turned up with the prescribed time your candidature will be treated as a rejected with regards India Post GDS online portal। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଏକ ଇମେଲକୁ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ମୋବାଇଲକୁ ମଧ୍ୟ ମେସେଜ ଆସିବ ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଯିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଡିଜି ଲକରରେ ଆପଣମାନେ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇସାରିଛି। ତେବେ ଆଉ ଯଦି ଯାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ବା ପର୍ସନାଲ କିଛି ବୁଝିବାର ଥାଏ ତେବେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର କମେଣ୍ଟରୁ ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇପାରିନାହିଁ ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା କରିବେ।